eHope TV. Naamini kila mmoja anajua ni kiongozi. Yesu akuziwa mtiyende Sogoleni. Katika nafasi tofauti. Maudindo osiana. Kwa mujibu ya vitabu mbalimbali. Mulingaya ni mabuku osiana. Kuna uongozi wa aina tatu. Kulusogoleli wa mitundu itatu. Kuna uongozi wa kiserikali, usogoleli wa goma, kuna uongozi wa kimadhabahu, usogoleli wa gome, na kuna uongozi wa kijamii. Usogoleli wa nadi mpavu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na naamini hayo tunayajua. Zikuziwa zimbelezo tikuziziwa. Uongozi wa kiserikali unafahamika. Sogoleli waziko umaziwika. Ila nilichopenda kufahamu kwamba sheria na taratibu zote zimetoka kwenye Biblia. Ndipo ndikume zose malamulo ndima dogosonse zitachokera mu Bible. Uongozi wa madhabahu ndio sisi hapa. Usogoleli wa kugome ni feyo tilipana. Na kwa mujibu wa maandiko huo ndio uongozi mkuu. Ndipo Mosera Mareba uonde usogoleli wa ukulu. Mkubwa kuliko au viongozi wengine. Usogoleli wa bagome unewa mpamvu wa ukulu kosa na usogoleli wa samirani kuziko. Kwa hiyo kama nikiongeza zaidi, ndika wajisera pamono, wewe kama ni kiongozi wa madhabahu, inuka kala usogoleli wa bagome, mbele za Mungu una nafasi ya kipekee sana. Pamasi pa Mulungu ulinalo kutengera kwa dera. Na kwenye uongozi wa kijamii, ndipo usogoleli wa antu unaanzia kwenye familia, ndipo usogoleli wa antu kumayambira kubanja na kwenye makabila mbalimbali. kwa maso kumitundu ya antu osiana. Wakati mwingine unakwenda mpaka kwenye kikanda. Zimafika mpaka kumuzi. Leo nitaongelea juu ya uongozi wa kimadhabahu. Leo ndikuyakora usogoleli wa mpingo kagome lake. Na napenda kuanza kwa kuongeza pale alipotuwekea msingi mtumishi wa Mungu aliyefundisha kuhusu wito. Ndipo ndikupitiliza pamono pamene anaika maziko achiphunzitso cha maitanidwe. Ili twende pamoja, kuti tiendere limodzi, naomba kwa pamoja tufungue kitabu cha Kutoka. Tiwerenge kuchokera mu buku la Exodus. Tutasoma Kutoka 3 mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Ndipo tiwerenge Exodus chapter 3 verse yoyamba mpaka kwa mapeto. Anayeweza kusoma haraka kwa kichewa atasome. Amene angawerenge mwachangu kwambiri mchichewa atithandize chonchi. 1 to 3. Yose chapter 3 yose malize yose. Mavesi alipo 22 gati orto. Exodus chapter 3 verse yake ya number 1. Palimao pamwamba pakuti kuitanidwa kwa Mose. Verse 1. Koma Mose analikuenda kula Yetero mpongozi wake. Wansembe wa Midian. Nasogolera kululo sogoleli mwa chibululu. Nafika kupiri la Mulungu ku Horebo. Ndipo mtenga wa Yehova anamuonekera mchilangali cha moto chotuluka ngati mwa chisamba. Ndipo anapenya. Ndipo taonani chisamba chili kuyaka moto, koma chosanyeka chisambacho. Ndipo Mose anati, ndipatuketu ndikaone chooneka chachikulucho, chisambacho sichinyeka bwanji. Pamene Yehova anaona kuti adapatuka kukapenya, Mulungu ali ngati mwa chisamba, anamuyitana nati, Mose, Mose. Ndipo
mlimbano. Ndipo iye anati, usayandikire kuno, vula nsapato zako ku mapazi yako, pakuti pamalo pamene upondapo iwe mpopatulika. Ananenanso, ine ndine Mulungu wa Atate wako, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki ndi Mulungu wa Yakobo. Ndipo Mose anabisa nkhope yake, popeza anaopa kuyang'ana Mulungu. Ndipo Yehova anati, tapenyesesa mazunzo a anthu anga ali mu Igupto. Ndamvanso kulira kwawo chifukwa cha akuwafulumiza, pakuti ndidziwa zowawisa zawo. Ndipo ndatsikira kuwalandisa m'manja a anthu a ku Igupto, ndipo kuwatulusa m'dziko lija akwere nalowe m'dziko labwino ndi lalikulu, m'dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, kumalo a Kanaani ndi Ahiti ndi Amori ndi Aperezi ndi Ahivi ndi Ayebusi. Ndipo tsopano taona kulira kwa ana a Israeli kwandifikira. Ndapenyanso kupsinjika kumene Aigupto awapsinja nako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tutaendelea kusoma Tibidiliza kulenga lakini mpaka hapo kufika pamene tafikapo ninatamani tujue kwamba kubisisa tuziwe kuti Musa Mose ni mfano wa viongozi kama sisi. ndi chisanzo cha msogolero wabwino monga ife. Aliona kijiti kinaungua, Adaona chisamba la ntego luyaka, lakini kilichomfanya Mungu aseme naye chimene chidapangisa kuti Mulungu ayankhule naye ni ule usikivu aliotaka kujua zaidi, kujifunza zaidi kuhusu kile kijiti. ndi mmene iye anatchera kuti amvesere kwambiri mmene Mulungu akuyankhula musamba lija. Hilo la kwanza. Chimenecho nchoyamba. Huo ni mstari kuanzia wa 4. Kuyambira pa verse number 4. Lakini mstari wa 5. Koma mkawerenga verse number 5. Mungu anamwambia usikaribie hapa. Hata kama unataka kunifahamu mimi usikaribie hapa. Akuti ngakhale ufuna kundiziwa kosa sifike chifupi ndine. Una sifa. Ulibe zokuyeneleza. Ondoe viatu. Tachosa sapato zako. Yani uwe safi. Kuti ukhale wangwiro. Jana kama watumishi wa Mungu tumesisitizwa sana kuwa wasafi kama hitaji la msingi. Zulo tauzino napemphera kwambiri kuti tikhale muchiyero kuti chimenecho ndiye maziko a Mulungu. Tuweze kutumika vizuri katika nafasi tunazopewa. Kuti ife tikatumikire bwino mu maudindo amene tidapasidwa ndi Mulungu. Kwa hiyo kila aliye kiongozi, aliyense amene ali msogolero wa madhabahu kama alivyosema huyu mama, msogolero wa pagome mmene amayi athu ajanenera chalere, ujihakikishie usafi wa moyo. uonesese kuti ndilo woyera mtima. Maana hilo ndo agizo la Bwana, ili upate kumsikia na uwe na ushirika naye lazima uwe msafi. Ili ndilo lonjezo la Mulungu kuti umvesese Mulungu uyenera kukhala woyera mtima. Maana huo yeye ndiyo kiongozi wetu mkuu. Iye ndiye msogolero wathu wamkulu. Sisi ni viongozi tunaomsaidia kazi zake. Ife ndifasogolero watu kuthandizira ntchito yake iye mwini Mulungu. Ametukasimu tuwe mashahidi wake. Akatiitana kuti tikhale mboni zake. Sasa ili tusimame vizuri anatutaka tuvue uchafu. Kuti ife tiime bwino tifule zowolazo. Lakini pia anazungumza katika ule mstari wa 5. Akuyankhulabe mu verse ya chisanu. Wa 6. Verse number 6. Kwamba yeye ni Mungu wetu. Akuyankhula kuti iye ndiye Mulungu wathu. Akasema na historia yake. Ndipo amasifotokoza yekha Mulungu. Mstari ule wa 8. Tikawerenga verse ya number 8. Anazungumza kwa nini anamuita Musa. Akuyankhula chifukwa chani akumwita na Mose. Anazungumza
anazungumza juu ya kazi ambayo anataka kumtuma. Akuyakora chito imene ufuna amutumize Mose. Ile kazi ilikuwa wazi ni kuwaokoa wana wa Israeli. Ndipo chito inali yapoyera kuti akaombole ana a Israeli. Alihakikisha kwamba Musa anajua wajibu wake wa msingi katika kazi anayompa. Ndipo anasiwa kuti Mose alichitofikira kwambiri kuti akaombole ana a Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiangalia ile kazi aliyopewa au kusudi la Mungu kwa kumpa kazi Musa, mukaona cholinga chimene Mulungu anamitanira ndi kupasa chito Mose, Mungu alikuwa anaweka majibu ya kilio cha wana wa Israeli. Mungu amayankha makulira kwa ana a Israeli. Na kama viongozi, monga ife asogoleri katikati ya jamii tunayokiongoza, kudera kumene tukhala kumene tusogolerako, kuna mambo mengi yanayohitaji majibu. kuli zinthu zambiri zimene zifunika mayankho. Wakristo tunaowaongoza wana changamoto nyingi. Akristo amene tukasogolera ndi mavuto ochuluka. Mungu anapotutuma anategemea tutafanyika majibu badala yake yeye. Pamene Mulungu anatituma ife akuyepekezera kuti ife tikhala yankho kwa malo mwa iye Mulungu kwa anthu. Yeye ndiye anayetoa majibu. Iye ndimene amayankha. Lakini wewe kiongozi, koma inu msogoleri, lazima utafute hayo majibu kutoka kwa Bwana kwa bidii. ndipo ifunika upeze mayankho kutoka kwa Mulungu mwa chikumbukumbu. Na kama alivyosema msemaji mmoja hapo katikati kwamba yeye Mungu anabaki kuwa njia. Ndipo wina anayankhula kuti Mulungu akhalabe kukhala njira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kiongozi ni muhimu sana uhakikishe kwamba unafanyika majibu, unatafuta majibu kwa ajili ya unaowaongoza. Ndipo chofunika kwambiri kuti iwe msogoleri ukhale ufuna mayankho komanso ukhale yankho kwa amene wasogolera. Na ukiendelea mbele, ukapita chisogolo pang'ono, utaona kwamba uona kuti Mungu alipokuwa anamwambia Musa, mene Mulungu amamuuza Mose, alimpa na njia. Alisema ukaanze kwa kuwaeleza wazee. ndipo anampasa maelekezo kuti inuyo ukakumanika ndi zisogoleri, kwamba mimi nimekutana na Mungu, kuti ineyo ndakumana naye Mulungu huyo. na huyo Mungu ambaye anaitwa Niko, ndipo ndi Mulungu amene akunena kuti ine ndilipo, ameniambia niende kwa Farao, akuti ndipite kwa Farao, niwatoe nyie mwende kwenye nchi ya Kanaani, kuti ndikuchoseni uku ku Egypt ndipite nanu ku Kenani, yenye maziwa na asali, kumene kuli mkaka ndi uchi. Kwa hiyo siku zote majibu yako unayoyatafuta, nthawi zonse pamene mufuna mayankho anu katika changamoto zilizopo, mavuto ambiri amene timakupana nawo, yatakuwa ni baraka, izakhala ni mdaliso, yatakuwa mema, yazakhala abwino. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu alipowatoa wana wa Israeli walipokuwa wanalia kwa kazi ngumu na mambo mengine, ndipo monga Mulungu adachosera ana Israeli pamene amalira chifukwa cha mavuto ochuluka komanso ndi ntchito zina, na kama ambavyo watu wanalia kwa magonjwa, ndipo monga anthu akulira chifukwa cha matenda, watu wanalia kwa njaa au umaskini, anthu akulira chifukwa cha njala ndi umphawi, watu wanalia kwa sababu wanatafuta amani, anthu akulira chifukwa afuna mtendere. Sisi viongozi tunashindwa majibu kwa sababu hatuna ushirika mzuri na Mungu. Ife tikusowa mayankho popeza tilibe ubale wabwino ndi Mulungu. Karibu eHope TV.